Jako je važno podići se, sprati prašinu sa sebe. I balkon biobašte je zapravo ona sigurna zona. Inače, Pavle je uvek glavni kada je balkon biobašte u pitanju. Nekako ovaj rad ovde njega uvek prilično zanima više nego ostale mačke. Zapravo je vrlo jednostavno, vrlo se lako manipuliše. Kada ne porastu, kako će to biti pune gajbe hrane. Na taj način ću dobiti nekakav mali plastenik. Sadnice su spremile Mira Dojčinović, Vera Klincov i Danka Miljević. I ono što je najsmešnije, sve to posmatraju ovci. Idemo u obnovu jer kada se desi havarija kao što se desila meni, jako je važno podići se, sprati prašinu sa sebe i nastaviti dalje. Ja sada moram da pokrinem zimsku zonu iz početka, odnosno da postavim sve peromodele od samog početka. Od nečeg mora da se krene. Ovo je taj početak. Stigle su sadnice, ovo je prva donacija za moju baštu. U pitanju su 3 baštovanke, Danka Miljević, Vera Klincov i Mira Dojčinović. Imam puno blitve, sadnice različitih salata, vidite kako će to biti lepo. Divne su sadnice, različite vrste salata, ali nije samo to. One su meni doneli svoje proizvode. Med od maslačka, zato što kašljem, to ste mogli da čujete sinoć na predavanju. Praziluk, ovo su proizvodi Vere Klincov, predivni primjerci praziluka i kupusi. Te sadnice iste ovakve, ona je donela meni i eto. Ja sam stigla da uberem samo 4 glavice, sve ostalo su pojele ovce. Ali ono što želim ovdje da vidite jeste jedno pozitivno rješenje, sinergija, zajedništvo, kako može sve da bude lakše kada se udružimo i kako moja zajednica i moji baštovani uče balansu upravo mene, naučiti primiti. To je jedna nova lekcija. Dakle, idemo u obnovu zimske zone. S obzirom da se količina smeća na planeti stalno povećava i uzevši u obzir činjenicu da je malo nas koji smo uopšte svesni koliko je važan zero waste sistem, danas radimo sadnju na balkonu, pritom koriste se rolnice, stara odeća, stare gajbe. Na taj način ću udomiti određenu količinu sadnica koje sam dobila za oporavak svoje bašte. Dešavanja iz prethodnog perioda su pokazala da uvek treba postoji sigurna zona, a sigurna zona jeste balkon biobašta. Balkon biobašta je ozbiljna hraniteljica jer na ovom prostoru uz reciklažu, kao što vidite ovdje je jako malo postoji. Tu su stare saksije, vidite kako je ona pukla, dakle to je nešto se godinama koristi, ali ona jeste pukla, ali vidite ovdje kolika količina luka tu treba zapravo da poraste. Ovdje je ogromna količina hrane i balkon biobašte je zapravo ona sigurna zona na koja zapravo može da vas hrani zaista toliko čitave sezone. Evo ovim nevoljama sa ovcama pokazalo se da će balkon biobašta biti upravo ona pouzdana hraniteljica. Moram da vas podsjetim da celere na svojim balkonima povežete, kao što sam to ja odradila. Vidite ovdje da skidate listove kupusaricama. Evo, celer je ošišan, dakle jako je važno da je ošišan, važno je da reciklirate. Vidite da su sve ovo nekakve stare kante koje ja koristim više puta, pa u skladu s tim i danas radimo reciklažu. Vidite celer koji je također vezan. Ako želite da dobijete one lepe primjerke, vežite celere jer tu postoji epizoda o celeru u kojoj upravo to pokazujem. Dakle, u skladu sa iskustvom, sa nevoljama koje su me zatekle i činjenica da sam dobila puno sadnica, dakle 2 ovakve gajbe, ja ću jedan deo ovih sadnica da ubacim u balkon biobaštu i to će mi biti onako sigurna zona, jer znate, ono što je zanimljivo kod ovaca jeste da one pamte i
Nisam sigurna da se one neće vratiti u jednom trenutku. Dakle, dok se ovce ne odviknu od ove staze, a vlasnik nauči da poštuje moj integritet, ja ću imati i dalje jednu sigurnu zonu. To je zapravo jako dobra lekcija za život. Kako ono glasi, uspeh plana A zavisi od plana B. Pa evo, ovo je moj plan B. Prvo, recikliram ovdje u balkon biobašti, a onda polako sređujem baštu na otvorenom polju, jer rešila sam da svetlim, da se oporavim, da oporavim baštu, da to bude jedan novi izazov za sve nas, jer ono što je najvrednije u toj bašti jeste moje znanje i nekada nas ovakve situacije nateraju da pomerimo svoje granice i u sebi i izvan sebe, pa će to biti upravo to. Dakle, trebaju nam stara odeća, u ovom slučaju su neke košulje, rolnice toalet papira, to ću pokazati u ovoj gajbi kada je ispraznim. Trebaju nam krtičnjaci i đubrivo. Moj prvi zadatak je da potpodim ove gajbe, jer mi inače imamo puno gajbi zato što proizvodimo sadni materijal i te gajbe se nakupi, naročito ako se bavite voćarstvom, onda zaista uvek imate puno gajbi i nekako su te gajbe postale veliki teret. Ja imam naviku da ih pokupim ispred marketa, kada vidim da je to više, da ću to završiti u onim velikim kontejnerima kao smeće. Ja ih onda pokupim, operem, očistim i koristim na različite načine. Imate epizodu u kojoj se radi setva presade na otvorenom. To je ona u aprilu kada ukopavamo gajbice i onda tu radimo setvu. To je vrlo jedna praktična funkcija gajbi, ali evo, kao što vidite, gajbe se mogu iskoristiti i za setvu. To zapravo nisu novine, jer se danas zaista svašta može upotrebiti ukoliko imate tu potrebu da budete zero waster. Sada je važno dakle da ih prvo obložim tkaninom i onda ću da ih napunim. Vidite kako sam ja obložila ove gajbice starom odećom. Pritom ovo će mnogo bolje izgledati kada ih napunim i estetika je ovdje važna. Ovo je belo pa se baš i ne vidi dobro. Evo ga. Ono što je najvažnije od svega, vaš prvi zadatak jeste da ako imate staru odeću, proberete i date u prvo humanitarno udruženje i pomognete nekom ko nema odeću. Ali ako imate odeću koja zaista više nije upotrebljiva, onda je potrebno da je reciklirate na bilo koji način. Tako da je ovo jedan od načina da je reciklirate, a pokazat ću vam kako ću to raditi i u bašti na otvorenom polju, ali to će biti neka druga epizoda. Dakle, ovo je sada prvi korak. Inače, Pavle je uvek glavni kada je balkon biobašta u pitanju. Nekako ovaj rad ovdje njega uvek prilično zanima više nego ostale mačke. Krtice su odradile odličan posao, iskoristit ću 50% đubriva, 50% krtičnjaka, treba mi jako dobro uhranjena posuda u kojoj će rasti biljke. Iako su salate druga kategorija plodoreda, njima je potrebna velika količina azota i hraniva. O tome sam pričala na prošlom predavanju Moć azotofiksacije. Pogledajte predavanje i bit će vam jasnije, bit će vam generalno jasnije kategorije plodoreda. Sada ću prvo da stavim zemlju, pa ću onda dodati đubrivo. Kupus balkon biobašta, glavičice. Potrebna je jako dobro uhranjena saksija, posuda i zaista bit će ovo dobar rezultat. Evo i cvekle su uskoro za berbu. Zadovoljna. Ovako izgleda jedna od faza pripreme. Prvo punite zemlju, zatim savijete odevni predmet sa strane, tako ćete dobiti deblji zid koji čuva tu zemlju, a nakon toga se čitav taj prostor popuni đubrivom, jer ja ću ove sadnice da ubacim u mešavinu zemlje i đubriva, odnosno preko će biti isključivo đubrivo koje će se slivati odozgo
zalivanjem. Sada ću sve da ih poklonim. Evo vidite, napravila sam sebi gredicu, odnosno ovo bi bila neka četvrtina gredice, jel? Što znači da možemo i na ovaj način da uzgajamo na balkonu ili u ovom slučaju kao kod mene gdje ove salate želim da smestim na sigurno. I ovo će biti jako dobro uhranjena podloga. Imam puno đubriva i krtičnjaka, tako da će se ovdje salate smestiti ugodno. Ovdje može da se radi različite kombinacije. Možemo da radimo setvu iz semena i lukovi, sve varijante lukova, ali ja već imam na Balkon Bio bašti 1,5 kilogram luka, tako da ću ovdje pokušati da smestim što više salata i imam neke blitve i prazaluk. Ono što prvo radimo jeste zalivanje. Ovo je potrebno dobro zaliti, ne zaboravite, sadnice idu u vlažnu zemlju. Vidite kako su dobre sadnice. Sadnice su spremile Mira Dečinović, Vera Klincov i Danka Miljević. I ono što je najsmešnije, sve to posmatraju ovci. Ali ovo su dobre komšijske ovce, one još uvek nisu napravile problem. Samo se ovako gledamo preko ograde. Evo, Pavle. Vidite kako je to lepo ispalo. Udomila sam puno sadnica i samo zamislite kada one porastu kako će to biti pune gajbe hrane. Zaista simbolično. Sada već pada mrak. Ja nisam završila svoju presadnju zato što ću potrebiti ove rolnice od toalet papira i ovu gajbu. Potrebno samo da je napunim senom ili kukuruzovinom, vidjet ću šta još imam. Tako da ćete naučiti još jedan trik povezan sa reciklažom, odnosno zero waste system. Ali evo samo malo da vidite šta ovdje imam. Ovdje imam salate, spanać, sadnice salate. Sam ubacila sa strane jer one su već velike, bit će velike. Spanać je unutra. Ubacila sam malo luka, nisam mogla da izdržim, ali ne puno, svega 10-ak lučica u svaku gajbu, jer gdje je salata tu je luk, prazi luk, blitva, evo ovdje je blitva. Blitva uvijek mora da ide sa strane, zato što je to biljka koja je velika. Spanać, salate, evo i ovdje blitva, prazi luk, rotkvice, pronašla sam sadnice rotkvica. Salate, jedna cvekla, salate, rotkvice, lukovi. Jako sam zadovoljna. Ovo je ta moja sigurna zona, odnosno plan B. A ovih dana ćemo raditi i plan A, jer sve konačno i mora da se dovede u stanje kako je bilo, ako ne i bolje. Dakle, ide mi se nadogradnjom perma modela, ali za početak, kao što sam rekla, uvek je važno prvo posadite hranu, pa onda radite u bašti. Sljedeće što ću uraditi, a vezano za reciklažu, upotrebit ću kukuruzovinu i seno. Evo, napunila sam gajbu koja je dublja kukuruzovinom i odozgo sam stavila seno i slamu u kombinaciji. Dakle, to su oni nekakvi restlovi sa strane koji vam ostaju i ne znate šta ćete s tim. Sada ću ovu gajbu dobro da zalijem, da upije preko noći ova masa tečnost. A za to vrijeme ću napraviti ovakve čašice od rolnica od toalet papira. Vrlo je jednostavno, samo prstima pokidate ovdje gore na vrhu, a onda jednostavno samo poklopite. Ne treba ovo da dugo stoji, odnosno ovo će se ubacivati u seno, tako da ne morate to nešto precizno da napravite. Sada me čeka priprema ovakvih malih saksica. Njih ću napuniti mešavinom zemlje i đubriva. Tu ću baciti sadnice
i na taj način planiram setvu i na otvorenom polju i sad u bašti. Dok mačke doručkuju, ja ću napuniti ove male kontejnere. Dakle, moj zadatak sada je da napunim ove male papirne kontejnere ovom mešavinom komposta i zemlje. Onda ću ih zaliti i na taj način ću dobiti sadnice, bukvalno sadnice, zato što je ovo biorazgradivo, koje ću ubacivati onako gdje želim. U ovom slučaju to će biti gajba koja je napunjena kukuruzovinom, slamom i sjenom, a također ću ih koristiti i za sadnju na otvorenom polju, ali to će biti neka druga epizoda. Sada je, dakle, naredni korak da se sve ovo napuni. Sada sam dobila male kontejnere, njih ću lagano da zalijem unutra, napravit ću rupice i ubacit ću upravo ove sadnice. Na taj način ću dobiti sadnice s kojim ću lakše manipulisati i njih ću moći da ubacim upravo u ovo seno. Kao što vidite, ovo su nekakve stare posude, neke stare ambalaže. Jako je važno da reciklirate, reuse, zato što uvijek svaki proizvod koji kupite u marketu, on ima nešto od plastike u sebi i sve to može da se iskoristi. Na nama je da brinemo o planeti, ako to nećemo da radimo sami, verujte mi da to neće da radi nikakve institucije ili ti bilo ko umjesto nas. Evo kako ja to pažljivo radim. Papir će se svakako kvasiti posle, ali za početak treba nam mokar središnji deo. Sada ću tu da napravim rupice i da ubacim sadnice. Dobila sam odlične sadnice od mojih baštovanki. Ubacila sam nešto svojih sadnica rukole. Jako to dobro izgleda. I sada ću sve ovo da ubacim u pripremljenu gajbu sa kukuruzovinom, senom i slamom. Zapravo je vrlo jednostavno, vrlo se lako manipuliše. Jeste da je to neki mali posao da napravite ovakve male kontejnere, a zapravo je zabavno. Vrlo sam svesna da pritom recikliram i olakšavam sebi, jer ovo će biti princip sadnje i u perma modelima sada za mene. Mnogo lakši način sadnje, jer ću sve da pripremim u zatvornom prostoru. Vodite računa o tome da je već decembar i da je hladno, što znači da ću pripremiti ovakve sadnice i onda ih samo ubacim u perma modele, dakle neću praviti nekakve tunele. Ovo će biti moji tuneli. O tome ću pričati nešto više u nekoj od narednih epizoda. A sada želim da vam pokažem kako se ovdje sadi. Samo napravite gnezdo i ubacite sadnicu. Vidite, vrlo jednostavno. Ja radim jednom rukom. Ovdje ću da napravim mali razmak. Vidite kako šušti kukuruzovina. Evo je. To je to. Idemo dalje. Ide lako, iako ja jednom rukom snimam, a drugom rukom sadim. Sebi sam puno olakšala, zato što sam pripremila sadnice, a njih je onda zaista lako ubaciti. Pripremila sam ih uz čaj u zatvornom prostoru na tremu. Nisam bila na otvorenom polju i sada mi je lako da ih ubacujem. Kao što sam rekla, to će biti princip sadnja za mene u ovom zimskom periodu kod obnove zimske zone. Evo, zajedno sadimo salate. Čak jednom rukom. Jako ide lako. Ovo sad treba zalivati. Evo imam ovdje još jedan red, ali to ću ja završiti. Vidite kako to dobro izgleda. Zadovoljna sam.
Sada ću da obavim još jednu reciklažu. Ovo je ispod, naravno, gajba. A ovo iznad su one jednokratne kabanice, zapravo one i nisu jednokratne, mogu nekoliko puta da se navuku, ali su od manje kvalitetnog materijala, to je ono što se kupuje na svakoj pumpi. Tako da ja ih imam nekoliko i njih ću upotrebiti sada da napravim mini plastenik. Zato što danas neću bacivati samo sadnice, već ću raditi i direktnu setvu nekih kultura. Kulture koje su mi pojele ovce, kao što je spanać, treba mi puno spanaća, treba mi još rukole, rotkovice već imam, salate imam dovoljno. Dakle, ovdje ću raditi direktnu setvu, a da bi se mi proklijalo, neophodno je da bude pokriveno. U daljem toku epizode vidjet ćete kako ću to da napravim. Za početak napunila sam ovu gajbu do vrha mešavinom zemlje i đubriva 50-50. Dakle, pola-pola zemlja i đubrivo. To su oni krtičnjaci sa početka epizode. Zatim sam preko toga stavila sloj supstrata, odnosno komposta, neka 2 cm. To će biti sasvim dovoljno, tu ide seme, a dole je dobro uhranjeno tkivo. Zatim sam zalila dobro ovu gajbu, napravila redove i ubacila seme. Ovdje će biti spanać, 1, 2, 3 i rukola. Sada ću sve to da zatvorim. I setva je obavljena. S obzirom da je decembar u pitanju i da su mi ovce pojele sve u bašti, a potrebna mi je hrana, jel? Ovo će biti trik kako da dođem brže do nekih kultura. Jer kao što sam rekla, obnova zimske zone je plana A, ali plan A zavisi od plana B. I ovdje ću osim toga imati i sadnice i bebi spanać. Odmah na početku sezone, ne očekujem ga brzo, ipak je decembar. I to je to. Ono što je najbolje, recikliram. Sada kad je završena setva, stavite nekakve grančice ili delove nekih pritki ovdje sa strane, zavucite kao što sam to ja uradila. Onda stavite isto ovu čašicu preko, zato što ukoliko najlon prebacite preko ovih grančica, puknut će vam najlon, jel? Na ovo će ga zaustaviti. I sada ću čitav ovaj najlon, odnosno ovo je kabanica, da prebacim preko i na taj način ću dobiti nekakav mali plastenik, odnosno jednu vrstu toplije zone kako bi ovo moje seme brže proklijalo. Evo ga, gotovo. Baš sam zadovoljna zato što sam puno reciklirala u ovoj epizodi. Sada ćemo vidjeti šta sam sve odradila. Kao što sam najavila u epizodi, počinjem sa obnovom zimske zone, ali obnova zimske zone je plan A, ovo je plan B. Plan B jest imati sigurnu zonu, smestiti sadnice, jedan deo upravo u zimsku zonu u okviru balkon bio bašte, a drugi deo će ići na otvorenom polju. Ovdje sam pokazala neke principe koje ću upotrijebiti, odnosno su mali trikovi, kako ne bih puno vremena provodila na otvorenom polju, a pritom imala neku improvizaciju tunela. Ja sam ovdje obavila sadnju u mešavinu kukuruzovine, slame i sjena. Kada radite ovako nešto, potrebno je da ove male čašice budu jako dobro uhranjene, jer tu se upravo nalazi hrana za ove kulture. Zadovoljna sam kako to izgleda, ovdje ima rukole, spanaća, salate. Zatim direktnu setvu sam obavila. Ovo se može raditi koliko god imate sadnica i koliko god imate ovakvih gajbi. Dakle, vi možete napraviti 10 ovakvih gajbi i na taj način imate gredicu sa direktnom setvom. Evo, kao što vidite, ovdje je
puno hrane. Vrlo sam zadovoljna. Sljedeći korak jeste lagano obnova zimske zone. Jedan prvi model je postavljen. Idemo dalje. Zimska zona gotova. Plan B. Za moj plan A jako mnogo hrane. Već imam berbu blitve. Danas celer sam već obrala, listovi kupusa. Podsjećam još jednom, vežite celer ako želite one prave primjerke. Salate rastu. Lisnaci kelj, jedini u majke opstao za ovu sezonu. Nema veze, poslala sam nove kupusarice. Idemo dalje, neka ovo bude jedna škola, jedno novo iskušenje. Puno toga ću naučiti. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.